ये हूँ आमर बर्तमान पीयूष से ट्रिप बर्तमान नहीं जाइए अति सुंदर भाव में आज्ञा आज्ञा कह समस्त को पूरा साप मरबनी बाड़ी भांगनी सुंदर अनुभव कर कौन पगली कोई नमस्कार दर्शक बंधु सौभाग्य विवर यूट्यूब चैनल एक नूतन कार्यक्रम जार नाम हूँ यात्रा हाट यह कार्यक्रम प्रथम अध्याय को आपण मान बहुत बहुत स्वागत। यह कार्यक्रम माध्यम रे आमे यात्रा जगत रे घटुवा किछि विवाद किछि लुचा छपा कथा एवं दर्शकों मतामत एवं सबु पर भी आमर गोटे लक्ष्य कार्यक्रम माध्यम रे रहिबो यात्रार सुधार एवं यात्रा को किपरि सुधारिकी आगु नहीं हबो एटा पाई गोटे प्रचेष्टा कार्यक्रम दर्शक मानकर भी मतामत ए कार्यक्रम निहाती लोड़ा। तो जदि घटनावली गुड़िक कार्यक्रम जदि आपण मानको भल लगे तो आपण माने जथारो जथा पारी शेयर करिवे ता सहित आपण मानकर मतामत देले आमे अनेक खुशी हम। तबे आसंतु आजिरो टॉपिक जहा कि आपण माने यूट्यूब रो थंबनेल रे देखि सारिचंती यात्रा जगत रे गोटे नुआ विवाद पुणी थोड़े आरंभ हो सारी सेटा हूँ रानी पंडा एवं पीयूष त्रिपाठी भितर एपर्यंत पीयूष त्रिपाठी रानी पंडा को कौन उत्तर दे नथिले मध्य रानी पंडा किछिटा मीडिया चैनल रे बा वेब मीडिया रे बाइट दे सारी पीयूष को बाबदर। तो यही जो घटनाटी को लेकिन आमे कथा हबार अर्थ होउछि एटा आमे कहा विरुद्ध रे कि का समर्थन रे आमे कथा हबा पई टॉपिक को उठेनु आमे कथा हबा को चाहूचु ए घटना द्वारा कौन प्रभाव पड़ुछि यात्रा उपरे एवं जो दुईटी कलाकारଙ୍କ मध्यरे घटनाटी होछि तांको उपरे। प्रथम कथा रानी पंडा और पीयूष त्रिपाठी बहुत भल बंधु जाकि पूर्व किछि वर्ष भीतर देखा जायछि गला वर्ष खंडगिरी रे भी देखा जायछि गुडा कैंप गुडिकर देखा जायछि जेतले पीयूष त्रिपाठी देह खराब थिला से पड़िथिले जो यात्रा मंच रे तापर से घरे थिले किछि दिन पय तुलसी थिला बेले रानी पंडा भी जाइथिले तांको पाखकू एमिति गुडाए एग्जांपल अछि जोठी उभय माने भलो सांग बोली आमे माने जानि चंती। किंतु रानी पंडा एबे एई किछि दिन हबो 4-5 दिन हबो पीयूष त्रिपाठी विषय रे किछि मंतव्य दउचंती जहाकी मंतव्य दबा से मनरु सब बेले खोला मिजाज रे से कथा कोंदी खोला है कि कहि दउचंती तापर मीडिया रो भी माने बाइट पई से माने जाउचंती आउ बाइट आनिबा कथा से माने ताको कार्य करूचंती एथि मध्यरु प्रभाव पडुची यात्रा रे। देखंतु पीयूष त्रिपाठी विवाद तो लागि कि रहिची गला वर्ष ठू ए वर्ष आसकी हे गलाडी जागर हवा बसलानी से जागर रु जागर हवा बसलानी विवाद चली आ विवाद मध्य यात्रा सिंह बाहिनी भी गुड़ाए कथार षड्यंत्र शिकार होउची एटा सत घटना षड्यंत्र भी शिकार होउची एथि जो कलाकार भीतर गोटे मालिक भी क्षतिग्रस्त होउची मालिक भी गुड़ाए विवाद रे फसुची एवं मालिक ही गुड़ाए विवाद आरंभ होइतिला सबु पर भी गोटे कथा आमे दर्शकों मतामत चाहिए जो मैंने वीडियो देखुन से मतामत चाहिए यही जो सब घटनाटी दांडर पड़ी हाटर गड़ुची सोशल मीडिया अधिक चर्चा होउची ता फल लाभ कहार होउची मु कहबिनी लाभ कहार होउची लाभ जहार भी होउची सेमाने पैसा पाउचंती सेमाने निजर जो व्यूटा गेन करबा कथा करूचंती किंतु निज निज भितर टणा उटरा है कि सोशल मीडिया रे कथा को है कि एंड रे जेतले पुणी मिसी जाउचंती सेई घटना गुड़िक विवाद जो सब पकईला से नहीं लोक छि छाकार कर गुड़ाए कथा कहते मेन लोक प्रथम कथा हूँ जो सब मंतव्य दौरान से खराब कर मंतव्य दौरान जे वर्तमान ये जो घटना चलती घटना पीयूष त्रिपाठी को किसी लोक भूल कहला बेले बहुत लोक रानी पंडा को भूल कहते कहीं भूल कहते ना से खोला है कि गुड़ाए कथा कही दियंती चतुरता सहित काम कर मापी चुपी कथा कहूँ मीडिया आगे एत सुंदर हो जाऊँगी एत निरीह हो जाऊँगी आखि दीटा को एत सुंदर भाव में करी कथा कहूँ मत फिल हो तू किती आर्टिफिशियल एक्टिंग मीडिया आगे करू रे बाबू
ଯାହା ବି ହଉ, ଯାହା ବି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଯେ ପିୟୁଷ କୁ ମୁଁ 9 ମାସ ତଳେ କହିଥିଲି, ସେ ଏମିତି କିଛି ରାଗିଲା ବା ଚିଡିଲା, ଆମ କଥା ହେଲାନି, ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ସେଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର। ଏଇ କଥାଟିକୁ ବି ଯଦି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ତ ପିୟୁଷଙ୍କର ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ବେଳର ସାଙ୍ଗ, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବା ତାଙ୍କ ସର୍କଲରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମ୍ୟାଟର ଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଏବେ ଆଉ ସେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କି କଣ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ ମାଲିକ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ଲେବଲ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ତ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଆଣିକି ବିଚାରିକି ସବୁ କଥା କରିବା କଥା ନା। ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଏବେ ଏମିତି କହିଦଉଛନ୍ତି, ଏବେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦେବେ ବି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି କଥା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମାପି ଚୁପି କଥା କହନ୍ତି, ମାପି ଚୁପି କଥା କହିବା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ସେ ଗୁଡାଏ ବିବାଦରେ ଫସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଥା କହିବା ବି ଆଗରୁ ଆଗରୁ ଶିଖିଥିଲେ, ଗୁଡାଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗୁଡାଏ କଥା ବି କହିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି କଥା କହିଲେ ଚଳିବ, କେମିତି କଥା କହିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ରହିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ବି ଯଦି ବି କରିଦେବେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। କାହିଁକିନା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କଥାକୁ ବି ଭଲ ୱେରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ କଥା କହିକି ବି ସେ ଏତେ ବିବାଦ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଇ କେସ୍ ପଳେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇପରି ଗୁଡାଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ହଉ ହିଁ ନାହିଁ। ବାକି ସେଟା ଅଲଗା ବିବାଦ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବାନି। ମୋର କହିବା କଥା ବା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଗୁଡାକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ନକରି ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଏ ଘଟଣାଟିର ସମାଧାନ କରି ପୁଣି ଥରେ ମିଳିମିଶିକି ଆସିଲେ, ମିଳିମିଶିକି ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଯାତ୍ରାର ଉନ୍ନତି ହବ। ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ମାଲିକ, ସେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର, ବହୁତ ପରିଚିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ମାନେ ଏବେ କହିଲେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ହିଁ ବୁଝୁଛି ଯାତ୍ରା। ଯଦି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ର କଥା କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତିନି, ସେମାନେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ନାଁ ଶୁଣିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ମାନେ ବହୁତ ପୋଖତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜେ ବି କହନ୍ତି ମୁଁ ସେତେ ଲେବୁଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ବି କହୁଛି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏତେ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେ ଲେବୁଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ବି ମାର୍ଜିତ ହଉଛି, ସିଏ ବି ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚକିରେ ପେଶି ହେଲା ପରେ ଅଭିନୟରେ ସୁଧାର ଆସିଯିବ, ସୁଧାର ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି ବା ଆପଣ ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଲିକ ହେଲେଣି, ତ ସବୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଅଲଗା ଗୁଡିଏ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତାପରେ ସିଂହ ବାହିନୀକୁ ନେଇକି ବି ଗୁଡାଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି। ଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବି କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭଲ କି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଇ କିଛି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ବଦନାମ ହଉଛି। ଲୋକ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୁହଁ ନ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯଦି ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ଆପଣ ମାନେ ମତାମତ ଦେବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯାତ୍ରା ହାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁଡାଏ ପନିପରିବା ଆସିବ, ଗୁଡାଏ ଘଟଣା ଆସିବ, ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ନେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ପରସି ଦବୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ହାଟରେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ଘଟଣାବଳୀ ନେଇ ଅଲଗା କିଛି କଥା ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ଏବେ ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ, ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ଜିନିଷ କହିନି, ଯୋଉଟା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭ ସେଇ କଥା କହିଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।